बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होम्यो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज का जो टॉपिक है वो है ज़कावत हिस्स। इसकी इलामात क्या हैं, इसका क्या मानी है, इसकी इलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को भी पुश कर दें ताकि मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियो जो तिब के मुतल्लक हैं वो आपको मिलती रहें और आप उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो चलें नाज़रीन इकराम, हम बात करते हैं ज़कावत हिस्स की। ज़कावत हिस्स का मानी जो है वो है एहसासात में तेज़ी। अच्छा नाज़रीन इकराम, एहसासात जो हैं, जब हम ज़कावत हिस्स का ज़िक्र करेंगे तो ये ख़ास तौर पर जिनसी एहसासात में तेज़ी को ही इस मानी में ही हम इसको लेते हैं। तो ये जिनसी एहसासात की तेज़ी है। अच्छा, अक्सर नाज़रीन इकराम आम अवाम में और अक्सर हुक्माए कराम भी जब इसका इलाज करते हैं तो इसको गर्मी का मर्ज़ तस्वर करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गर्मी का मर्ज़ नहीं है, ये दिमागो आसाब की एक तहरीक है। तिब्बे मुफरद अज़ा तिब्बे साबर में इसको दिमागो आसाब की तेज़ी के साथ ही देखा जाता है कि ये दिमागो आसाब की सोजश है, तेज़ी है। मकामी तौर पर जिनसी अज़ा में तेज़ी होती है। नाज़रीन इकराम, ये मर्ज़ क्यों पैदा होता है और इसकी इलामात क्या हैं। ज़कावत हिस्स जो है ये मर्ज़ पैदा होता है बदख्यालियों में, हर वक्त जिनसी जज्बा जो है उसी की तरफ जहन लगा रहे। और उसके अलावा नाज़रीन इकराम, मुख्तलिफ़ किस्म की जो उरियां फ़िल्में हैं या उरियानी फहाशी जो इस तरह की फ़िल्में हैं उनकी तरफ या इस तरह के बदख्यालियों में ही ज़हन जो रहे तो उसकी वजह से जो है ज़कावत हिस्स पैदा हो जाती है। ज़कावत हिस्स पैदा होने के बाद इलामात क्या होती हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसमें शहवत में तेज़ी आ जाती है, एहसासात बढ़ जाते हैं और हर वक्त जब भी शहवानी ख़यालात ज़हन पर छाते हैं तो उससे फ़ौरन कतरे बहना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, हम इंतहाई मुहतात अंदाज में इस पर गुफ्तगू करेंगे ताकि जो मेरी बहनें बेटियां भी ये चैनल देखती हैं तो उनकी भी मौजूदगी का ख्याल रखते हुए हम इंतहाई मुहतात अंदाज में गुफ्तगू इस पर करेंगे। तो जो नौजवान हैं, मर्द हैं, वो तो समझ चुके हैं कि ये क्या मर्ज़ है, क्या इसकी इलामात हैं और ये क्यों पैदा होती हैं। ये आपके लिए इशारतन ही काफ़ी है, बल्कि आजकल के इस मीडिया के दौर में तो हर नौजवान मर्द बल्कि मस्तूरात को भी इल्म है कि इस तरह के अमराज क्यों पैदा होते हैं। तो ज़कावत हिस्स जो है ये एहसासात की, जिनसी एहसासात की तेज़ी है। मनी के कतरों का बहना या उसके अलावा सूरत इंजाल पैदा हो जाना, ये भी इसी की एक कड़ी है। एहसासात हर वक्त मादा मनविया के कतरे बहते रहना, ये है नाज़रीन इकराम इसकी इलामात। नाज़रीन इकराम, इसको गर्मी का मर्ज़ ख्याल करते हुए अक्सर हुक्मा इकराम और आम अवाम भी ठंडी और सर्द चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। अक्सर हुक्मा इकराम भी ठंडी चीज़ें जो हैं वो मरीज़ को देते हैं। नौजवान है अगर उसकी शादी नहीं हुई तो नाज़रीन इकराम वो इस तरह की चीज़ें खा के वो बिल्कुल नाअहल हो जाएगा, वो अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी जो है वो नहीं गुजार सकता। तो इसमें लोग क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें जो है कशनीज़ धनिया जिसको कहते हैं, उसके नुस्खा जात ये यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, इसबगोल का छिलका है। बाज़ लोग गर्मी का मर्ज़ तस्वर करते हुए लस्सी बहुत ज़्यादा पीते हैं, ठंडे मशरूबात पीना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों से, मेरी उन दोस्तों से गुजारिश है कि ऐसा बिल्कुल ना करें
یہ گرمی کا مرض نہیں ہے، یہ بلکہ یہ تو سردی کا، دماغ و اعصاب کی تیزی کا مرض ہے۔ اچھا، اب ناظرین کا ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جب اس طرح کی چیزیں ٹھنڈی استعمال کرنی شروع کر دیتے ہیں یا اس طرح کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو بعد میں ان کے جسم میں نکاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ مرض تو عارضی طور پر دب جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن ان کے جسم میں نکاہت، کمزوری اور بعض دفعہ تو بہت ہی وہ نڈھال ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں استعمال کرنے سے۔ تو ناظرین کرام، طب مفرد اعضاء کے مطابق حرارت زندگی ہے اور سردی موت ہے۔ یہ ایک فطرتی اصول ہے۔ طب مفرد اعضاء جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ حرارت زندگی ہے، سردی موت ہے۔ اگر جسم میں بالفرض مان بھی لیا جائے کہ کسی جسم میں اگر گرمی ہے تو اس کا علاج بھی سردی میں نہیں ہے۔ اگر گرمی بڑھ جائے تو اس کا علاج گرمی کو کم کرنا ہے۔ جو جسم میں گرمی تھوڑی بڑھ جائے اس کو کم کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین کرام، اگر آپ گوشت بھون رہے ہیں، کچن میں اکثر عورتیں جو کھانا پکاتے ہوئے گوشت بھوننا شروع کر دیتی ہیں تو وہ اگر جلنا شروع ہو جائے تو ناظرین کرام، جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں؟ تو وہ جو سمجھدار، جو اس چیز کو آپ سمجھتے ہیں، وہ اس میں ہلکا سا پانی کا جو ہے وہ پانی اس میں تھوڑا سا ڈالتی ہیں، بالکل ہلکا سا، اور دوسرا کام وہ کرتی ہیں کہ وہ جو نیچے آگ جل رہی ہے اس کو کم کر دیتی ہیں۔ تو اس طرح گوشت بھی بھون جائے گا اور وہ اچھی طرح پک جائے گا۔ تو اسی طرح ناظرین کرام، جسم انسانی میں اگر حرارت بڑھ جائے تو اس کو ختم نہیں کرنا۔ اگر آپ چولہا بند کر دیں گے تو وہ ناظرین کرام گوشت جو ہے وہ بھنے گا نہیں، وہ اسی طرح کچا رہ جائے گا۔ اور اگر ناظرین کرام آپ اس میں پانی زیادہ ڈال دیں گے تب بھی وہ خراب ہو جائے گا، وہ بھنے گا نہیں۔ تو اسی طرح انسانی جسم میں اگر حرارت بڑھ جائے تو اس حرارت کو، بڑھی ہوئی حرارت کو کم کیا جاتا ہے، نہ کہ اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو نوجوان کیا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی ادویات اور اغذیہ، ٹھنڈی غذائیں جو ہیں کھا کر وہ اپنا جو کہتے ہیں کہ اپنا بہت زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے ذکاوت حس میں یا جریان میں یہ گرمی کا مرض نہیں ہے، گرمی کا مرض اس کو تصور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تری اور سردی کا مرض ہے، اعصاب کی تیزی کا مرض ہے۔ حقیقی جو جریان بھی ہے نا وہ بھی اعصاب کی تیزی کا مرض ہے۔ اب ناظرین کرام، اپنے اس کا احتیاطی تدابیر کیا ہیں کہ آپ اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھیں، نماز 5 گانا ادا کریں اور شہوانی خیالات سے، بد خیالیوں سے اور اس طرح کی جنسی جو خیالات ہیں ان سے پرہیز کریں، ان سے بچیں۔ تو یہ اس کی احتیاط ہے۔ اب ناظرین کرام، اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ واک کریں، ایکسرسائز کریں، اور ایک اور بات ناظرین کرام، کھانا جو ہے وہ آپ شدید بھوک پر کھائیں۔ شدید بھوک کے بغیر کھانا بالکل نہ کھائیں۔ جب آپ کو شدید بھوک لگے تب آپ کھانا کھائیں۔ اگر ایک ٹائم کی بھوک نہیں لگ رہی تو آپ اس وقت کو کھانے کو چھوڑ کے دوسرے ٹائم پہ اس کو کھائیں۔ تو اس طرح کی احتیاطیں کرنے سے، یہ تدابیر کرنے سے بھی آپ کو انشاءاللہ ذکاوت حس اور جریان سے جان چھوٹ جائے گی۔ اب ناظرین کرام، ہم اس کے نسخہ کی طرف بات کرتے ہیں۔ تو ہم اس کا علاج کیا کریں گے؟ اس کا علاج ناظرین کرام خشکی، گرمی اور خشک سرد غذاؤں اور دواؤں سے، خشک سرد اور خشک گرم اور گرم خشک اور گرم تر۔ ذکاوت حس جو ہے اس کو ہم کریں گے گرم خشک اور گرم تر میں، اور اگر جریان ہے تو اس کا علاج ہم خشک سرد اور خشک گرم اور غذاؤں اور دواؤں سے کریں گے۔ تو ذکاوت حس کے علاج کے لیے ناظرین کرام ہم ایک گرم تر نسخہ، جو انتہائی گرم تر مزاج جو ہے ناظرین کرام، یہ انسانی صحت کا معتدل مزاج ہے، یہ خون کا مزاج ہے۔ تو گرم تر مزاج کا نسخہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو ذکاوت حس کے لیے بہت ہی کامل اور اعلیٰ نسخہ ہے۔ اس کو حکیم انقلاب ڈاکٹر دوست محمد صابر ملتانی علیہ رحمت نے اپنی کتاب جنسیات میں، جنسی امراض، تحقیقات جنسی امراض میں اس کو پیش کیا ہے، اور یہ
अक्सर हुक्माए कराम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये ग़िज़ाई दवाई है, ये खालिस दवाई नहीं है, ये ग़िज़ाई दवाई है। तो नाज़रीन कराम, नुस्खा नोट फरमा लें। इसकी मिकदार कुछ ज़्यादा है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसके औज़ान जो हैं वो कम करके इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मिठाई भी है और ये एक जरिया अपना ज़कावत हिस्स के लिए नुस्खा भी है। तो नाज़रीन कराम, पिस्ता 1 पाव, अखरोट गिरी 3 पाव, नारियल 4 पाव, और अब इसमें आपने शामिल कर लेना है मुरब्बा सेब का जो है वो 8 पाव। जो मगज़ियात हैं उनको अलहदा अच्छी तरह पीस लें और फिर बाद में मुरब्बा जो है उसको पीस कर आपस में मिला लें, मेवाजात में मिला लें, और बस ये तैयार है। नाज़रीन कराम, ये सुबह आप बतौर नाश्ता भी इसको 1 तोला से 3 तोला तक इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ दूध भी पी सकते हैं। तो दूध ना भी पिएँ तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, इसको रात को आप खाना खाने के बाद यानी कि खाने के साथ ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं 1 तोला से 3 तोला तक अपनी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक। ये नाज़रीन कराम जरियान के लिए भी बेहतरीन है और ज़कावत हिस्स के लिए भी बेहतरीन है। इससे ज़कावत हिस्स जो है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और जरियान भी ठीक हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये नुस्खा आपके लिए इंतहाई कारआमद होने वाला है। बनाएं और फ़ायदा उठाएं। और ये हज़ारों रुपए जो हैं हुक्मा को, जो आपको गर्मी गर्मी कह कर डरा देते हैं, उनको ना दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये कोई इतना बड़ा मर्ज़ नहीं है, ये इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। अपनी ग़िज़ा को ठीक करें तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। व्हाट्सएप नंबर मेरा स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस नंबर पर मुझे अपने मसाइल के बारे में आगाह करें। मैं इंशाल्लाह वीडियो में उसके बारे में आपको बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।